Buenas noches a todos. I'm very excited to be ministering to you today. Estoy bien Tonight. contento de poder ministrarles en esta noche. I've got a lot of things I'm going to share with you. Tengo muchas cosas que compartir con ustedes. I would encourage you to take notes Le animo a que tome notas, because more than likely, porque lo más seguro, this is not, and I'm not by any means measuring your intelligence, y no es que estén midiendo el nivel de inteligencia suyo, but they say sino dicen that after 15 or 20 minutes, que después de unos 15 a 20 minutos, people's hearing is not as sharp. el oír de las personas ya no es tan agudo. And so I want you to really be as in tune as possible. Así que quiero que se sintonice lo más posible And I want you to write down certain key words. y escriba ciertas palabras claves. Now, there are certain things I'm going to say Hay ciertas cosas que voy a decir that's going to be a rhema to you. que les va a hacer una rema a ustedes. The rhema La rema is the word that God brings to you and comes alive. es la palabra que Dios le trae a usted y recobra vida. And so I want you to really be mature in the spirit realm. Así que quiero que usted sea maduro en el ámbito espiritual. I've been asked to speak Me han pedido hablar on the priesthood, acerca del sacerdocio, the end time priesthood. el sacerdocio de los últimos And tiempos. so that's why I said I want you to really take notes. Por eso dije que en verdad quiero que tome notas. This is going to be a very interesting session Esta va a ser una sesión muy and a interesante very powerful one. y una muy poderosa. Amen. I want to hear you. I want to know you're there. Quiero escucharle su amén para saber que usted está ahí. Okay. Number one. Número uno. Número uno. In understanding the priesthood, En entendiendo lo que es el sacerdocio, there must be an understanding debe haber un entendimiento of the call del llamado to holiness. a la santidad. I want you to write the scripture reference down, and I want them to put it up on the screen, please. Quiero que escriba esta escritura y quiero que la pongan en la pantalla. 1 Peter Primera de Pedro, chapter 1, capítulo 1, verse 15 and 16. versículos 15 y 16. But as he which hath called you is holy, Sino como aquel que os llamó es santo, so be ye holy sed también vosotros santos in all manner of conversations. en toda vuestra manera de vivir. But it is written, Como está escrito, be ye holy, sed santos, for I am holy. porque yo soy santo. The word holy is a very common word, La palabra santa es una palabra muy común. and it's a word today Es una palabra hoy, that is really not understood, no es bien entendida, even in the church world. aún en el mundo de la iglesia. There's a lot of things Hay muchas cosas that is in the house of God que se encuentran en la casa de Dios that reveals que revela that the term que el término holiness santidad has either gone from the church o se ha apartado de la iglesia or it is slowly going. o lentamente se está alejando. The purpose El propósito of de la holiness santidad is to prevent mixture. es prevenir las mezclas. In the mind of God, En la mente de Dios it's either one or the other. es o uno o el otro. That's just the way God made it. Así es como Dios lo hizo. You're either male ¿Es usted o masculino or female. o es femenina? God did not make transgender. Dios no hizo eso del transgénero. There is no in between with God. No hay nada entre medio con Dios. And so the purpose of holiness Así que el propósito de la santidad was to prevent mixture. era prevenir que hubieran mezclas. And so we're going to have to look very simply at what the word holy means. Y tenemos que ver qué quiere decir la palabra santo. The word holy, La palabra santo, as you know it, como usted la it conoce, means to be set apart. quiere decir ser apartado. But the purest definition Pero la definición más pura of the word de holy, la palabra santo it literally means literalmente quiere decir to be cut ser cortado and separated y to separado something para algo and for something. o para algo. So, hear me clearly now. Escúchame cuidadosamente. When you're called Cuando usted es llamado and you're separated, y es separado,
there is no going back to Usted no puede regresar a what you've been separated from. aquello de lo cual fue separado. So that's the reason why we have to look at the word from a whole different perspective Esa es la razón por la cual debemos mirar la palabra de una perspectiva totalmente diferente for us to understand the priesthood. para entender el sacerdocio. 2 Timothy Segunda de Timoteo, chapter 1 verse 9. el capítulo 1, versículo 9. Who had saved us Quien nos salvó and called us y nos llamó with an holy calling, con llamamiento santo, but not according to our works, no conforme a nuestras obras, but according to his own purpose and grace, sino según el propósito suyo y la gracia which he had given us in Christ que nos fue dada en Cristo before the world began. antes de los tiempos de los Now, siglos. hang on a second. Espérese un momento. Now, we're almost reading the end from the beginning. Prácticamente leemos el final antes del principio. Hear it again, Escúchelo otra vez, because this doesn't make sense. porque esto no suena como que tiene sentido. Who has saved us, Quien nos salvó, called us llamó with a holy con calling, llamamiento santo, not according to our works, no conforme a nuestras obras, but according to his own grace and purpose, sino según el propósito suyo y la gracia which was given in Christ que nos fue dada en Cristo before the world began. antes de los tiempos de los siglos. Before the world began. Antes de los tiempos de los siglos. Say it with me now, before the world began. Diga, antes de los tiempos de los siglos. So that means before there was any such thing Quiere called decir, time, antes que existiese ninguna cosa llamada tiempo, you were already separated. ya usted fue separado, You were set apart, usted fue apartado, so you were not birthed así que no nació to carry out what you desire. para hacer lo que usted le dé la gana. So you were, hear me now, Escuche, called, usted fue llamado set apart. y apartado. Say it with me, I'm called Diga conmigo, soy llamado and set apart. y soy apartado. So this simply means Esto simplemente quiere decir that your calling que el llamado suyo predates the fall. es antes de la caída. Your calling Su llamado predates es antes the priesthood of Aaron. del sacerdocio de Aarón. The priesthood of Aaron El sacerdocio de Aarón began in time, comenzó en el tiempo, but there was another priesthood pero había otro that sacerdocio was before time, antes del tiempo. and that priesthood, Ese sacerdocio, hallelujah, and that priesthood, ese sacerdocio, the word teaches us la palabra nos that in enseña that priesthood que en ese sacerdocio there was a lamb había un cordero that was slain inmolado before the foundations of the world. antes de la fundación del mundo. Jesus Christ, Jesucristo he was fue and is y es the priest el sacerdote of his own priesthood, de su propio sacerdocio and he was the sacrifice y fue el sacrificio of his own priesthood. de su propio sacerdocio, Where there is no exclusion donde no hay exclusión. in the Melchizedek priesthood, En el sacerdocio de there Melquisedec was an exclusion, hubo una exclusión and there were regulations and conditions y había regulaciones y condiciones that was tied to the Levitical order, ligadas al orden levítico, which had types and shadows el cual tenía tipos y of what sombras you and I in the church is to become. de lo que nosotros en la iglesia debemos de ser. Now hear what this says now, Ahora escuche lo que dice. and I want you to write this down, please. Quiero que escriba esto cuidadosamente, Write por this favor. bullet point down, please. Escribe este punto. I'm probably going to give you about 15 scriptures, so I want you to follow me quickly. Le voy a dar como 15 escrituras, así que Write this sígame. bullet point down. It will help you when you go back to teach it to your people. Escribe este punto, le va a ayudar cuando usted regrese a enseñarle a su pueblo. The strength La fortaleza of the church de la iglesia is its priesthood. es su sacerdocio.
The strength of anything is its purpose. La fortaleza de cualquier cosa es su propósito. Let's see where the scripture establishes us as priests. Vamos a ver donde las escrituras nos establecen a nosotros como sacerdotes. 1 Peter chapter 2 verse 9. Primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 9. But ye are a Mas vosotros sois, what? ¿vosotros sois qué? Say it again. Repítalo. Linaje escogido, A royal priesthood real sacerdocio, and a holy nation. nación santa. Now, hear me clearly. Escúchame cuidadosamente. You could argue, Usted pudiese argumentar, and I don't want to become political or radical, y no quiero hacerme político ni but radical, you could argue pero usted pudiese argumentar that in the mind of God, que en la mente de Dios there were two priests on the earth. hubieron dos sacerdotes en la tierra, Two priests dos sacerdotes that are legitimate, que son legítimos, they're legal. que están legales. When God called Israel, Cuando Dios llamó a the Israel, whole purpose why he called Israel, el propósito por el cual he él llamó a raised Israel, Israel up él levantó a Israel to be a priest. a ser un sacerdote. Now, hear this now. Pero escuche esto ahora. Israel's priesthood, El sacerdocio de Israel, Israel's priesthood el sacerdocio de Israel does not extend to the nations. no se extiende a las naciones. Israel's priesthood El sacerdocio de Israel was directly to Israel. era directamente para Israel. So when God raised up Israel, Así que cuando Dios levanta a Israel, in understanding Israel, entendiendo Israel, the whole nation toda la nación was priestly era sacerdotal by design por diseño and by call y por llamado and by purpose. y por Now propósito. notice now, Mire esto, they were priestly, eran sacerdocios, but out of the 12 tribes, pero de las 12 there tribus was a specific tribe hubo una tribu that was específica called to the office of the priest. llamada al oficio del sacerdote. And you see a principle there Y uno ve un principio ahí, that when you look at the parable of the Good que Samaritan, cuando usted ve la parábola del buen samaritano, you see something, but if you'd have to understand scripture and culture to understand what you're reading. usted ve algo, pero tiene que entender las escrituras y la cultura para entender lo que está leyendo. Do you remember the story of the Good Samaritan? ¿Se acuerda de la historia del buen samaritano? How it says, and a Levite walked by. Como dice, y un leví pasó de largo. But then it then goes to say, and a priest walked by. Y dice, y el sacerdote le pasó de Notice largo. now. Mire, A Levite un levita and a priest. y un sacerdote. A Levite Un levita and a priest. y un sacerdote. But I thought all the tribes come from Levi. Pero yo pensaba que todas las tribus eran de Leví. Well, let me just say this to you. Déjenme decirles, There was a tribe había una called the tribu tribe of Levi. que se llamaba la tribu de Not Leví. everybody from the tribe of Levi, Y no todos de la tribu were de Leví priests. eran sacerdotes. but the Levite tribe Pero la tribu de was where Leví the priests were taken from. era de donde sacaban a los So you sacerdotes. see the distinction between tribe Así que usted ve la distinción entre una tribu and the priesthood. y el sacerdocio. So watch this now. Mire esto. So God raised up Israel Dios levantó a Israel to be a what? A priestly nation. a que sea una nación sacerdotal. So that's why to compare Israel Por eso comparar Israel to any nation would be foolish. a cualquier otra nación sería You tontería. say why? Usted me dice, ¿y por qué? Israel is not America. Israel no es América. They're not English. No son ingleses. They're not Irish. No son Are you irlandeses. hearing me? ¿Están escuchando? Out of all the nations on the earth, De todas las naciones en la tierra, God set apart Dios separó a specific nation una nación en particular unto himself. para sí mismo. So he gave them things Así que les dio that cosas they would relate to. a los cuales ellos se So relacionarían. we understand that that nation Y entendemos que esa nación was given a legitimate priesthood. se le dio un sacerdocio legítimo. But there were limits with that. Pero había limitaciones You say, what consigo. were the Me limits? dice cuáles son. Number one, Uno, to be a priest, para ser sacerdote, you had to be a male. usted tenía que ser un hombre. Sorry, women. Perdónenme las mujeres. You had to be a male. Usted tenía que ser un hombre You had to be from a specific
tribe. y tenía que ser de una tribu específica. You understand that? ¿Entienden eso? That the priesthood of Aaron, Que el sacerdocio de Aarón, you could argue, usted pudiese argumentar, was the priesthood of the law. era el sacerdocio de la ley. But we are not under law. Pero nosotros no estamos bajo ley. Okay, now watch this now. Ahora mire esto. There's almost a play on words here. Aquí prácticamente hay un juego de palabras. But ye are a chosen generation, Mas vosotros sois una generación a royal escogida, priesthood, un sacerdocio santo, a holy, nación, a peculiar people. un pueblo peculiar. That's almost a play on words. Ahí prácticamente se está jugando con las palabras. Because one of the definitions Porque una de las of definiciones the word de holy la palabra is the santo word different. es la palabra diferente. It's the word peculiar. Es la palabra peculiar. So hear me now. Escuche. Let's now pull it to where we are now. Ahora vamos a traerlo aquí donde There's estamos. something wrong Hay algo mal when the church tries to be the world cuando la iglesia trata de ser como el to reach the mundo world. para alcanzar al mundo. There's something Hay wrong algo mal when we become the things cuando nosotros nos that convertimos we en las are called cosas to reach. que estamos llamados a We are alcanzar. now in a time Ahora nos encontramos en un tiempo when there is no distinction donde no hay distinción between the church entre la iglesia and the world. y el mundo. There is little distinction Hay now. poca distinción hoy So día much so now a tal grado that the church que la iglesia has downplayed the things ha degradado that cosas makes us different que nos hacen a nosotros to diferentes become seeker friendly. para querer complacer a But todos. there's a problem. Pero aquí está el problema. To become seeker friendly, Para ser aquellos que quieren complacer a you todos, cannot be an advocate of change. usted no puede ser uno To que be habla por el seeker-friendly, cambio, el que quiere You complacer a have to todos. be an advocate of tolerance. Para ser así, usted tiene que dejar la So that's tolerancia. why you cannot say the word repent. Por eso no puede decir la palabra Because you arrepiéntete. cannot repent. Porque no te puedes arrepentir. You cannot No repent te puedes arrepentir if what's being taught to you si lo que se te enseña is for you to just tolerate what you got. es para que toleres lo que ya tienes. So because the church now Y como la iglesia hoy has removed ha removido the mark, la marca, there is now ahora no hay, mixture ahora hay mezclas in the church. en la iglesia. So as a result of that, Como resultado, we've missed the purpose of the church. fallamos en llegar al propósito de la And the iglesia. strength of anything Y la fortaleza de cualquier cosa is its purpose. es su propósito. So when you remove it, Cuando usted lo remueve, anything goes. cualquier cosa se hace. Isaiah 56 verse 7. Isaías 56, 7. Even them will I bring to my holy mountain Aún a ellos traeré a mi santo monte and make them joyful in my house of prayer. y les haré gozar en mi casa de oración. Their burnt offerings and their sacrifices Sus ofrendas quemadas y sus shall be sacrificios accepted upon mine altar. serán aceptos sobre mi altar. For my house, Porque mi casa, I want to hear you quote the rest of it. quiero que me cite el resto. Mi casa será llamada Say it casa de again. oración. Dígalo otra vez. Para todas las naciones. What constitutes a church? ¿Qué constituye una iglesia? What is it that makes up a church? ¿Qué hace que algo sea una iglesia? You can go anywhere and hear a great speech. Usted puede ir a cualquier lugar y oír un buen discurso. You can go down the road Podría ir por el camino and hear somebody voice their y opinion. escuchar a alguien dar su opinión. Today in the church, Hoy día en la iglesia, a person can preach. una persona puede predicar. But does preaching alone Pero ¿será que la predicación solamente validate the call? valida el llamado? He said, my house Dijo, mi casa
My house. Mi casa. I don't know what church you go to. Yo no sé a qué iglesia usted But va, if it's God's house, pero si es la casa de and Dios there's no prayer, y no hay and there's oración no worship, y no hay you're in a adoración, building. estás en un But there ain't edificio, no God in the building. pero Dios no está ahí, Because he said, my house porque dice mi casa is a house of prayer. es una casa de oración. Let me just interject this. Déjeme decirle esto, Prayer la oración is the place es el lugar where the presence of God is acknowledged and activated. donde la presencia de Dios es reconocida y activada. Now hear this now. Escuche, The purpose, el my God, propósito, the purpose of the priest. el propósito del sacerdote. Let me just, I'm going to give you about 7 things what's the purpose of the priest. Le voy a decir como 7 propósitos del sacerdote. I want you to shout at me some things about the priest. Quiero que me diga ciertas cosas del sacerdote. Tell me some things that you relate to being to the purpose of the priest. Dígame cualquier cosa que usted sepa acerca de lo que es ser sacerdote. Sacrifice offering, that's good. Sacrificio, muy bueno. I don't understand that, but I'm sure it was good. Bringing heaven on earth, good. Traer cielo a la tierra, está All right, bien. good. All right, write these. You want to interpret to me? Tell me what's he saying. Intercession. Intercede. See, I understood that. Jesus. All right, listen to this. Listen to this. Listen to Escuche, this. Write this down. escriba. I'm going to share some scriptures on this. I want to share scripture after scripture. Le voy a dar escritura tras otra. And let me ask you this question. Leo esa pregunta. Do you believe ¿Cree usted that you can go to church? que usted puede ir a la iglesia? And if it's a legitimate church, Si es una iglesia do you legítima, believe you can go to church ¿usted cree que usted puede ir a la iglesia and not feel y no sentir the presence? la presencia? There's a lot of Hay mucho cemeteries cementerios that we're calling church. que nosotros llamamos iglesias. There is Hay no presence donde no hay presencia because there is no prayer. porque no hay oración. So we know Así que sabemos that prayer que la oración establishes establece presence. la presencia. And where the people Y donde el pueblo don't pray, no ora, they are not sensitive no son sensibles to the presence. a la presencia. Now, isn't it very interesting how society is? Ahora, ¿no es muy interesante cómo funciona la Very sociedad? interesting, isn't it? Muy interesante, ¿no? If somebody doesn't even want to go to church, Si alguien no quiere ni ir a la iglesia, they don't want you to preach to them, no quieren que le predique, but they will say to you, pero sí le van a decir, can you pray for me? ¿puedes orar por mí? So that means prayer must be powerful. Quiere decir que la oración debe ser algo poderoso, They equate prayer. porque para ellos sí es igual en la oración. Now you're going to hear this now. Escuche, Now you're going to hear this now. You can listen to this now. escuche. The minute they hear you're going to En church, cuanto oyen que usted va a la iglesia, the first thing they say to you to lo do primero que le piden is what? es que usted ¿qué? Because what was the church called to be? Porque ¿qué se llamó la iglesia a ser? Una casa de... Even the sinner man knows. Aún un pecador sabe. Wake up. I said even the Despiértese. sinner man knows Aún el pecador that sabe the church, que la iglesia, if it doesn't have great preaching, si no tiene buena prédica, if it doesn't have great singing, si no tiene buenos if it doesn't cánticos, have your favorite singers, si no tiene el cantor one favorito, thing they do know, por lo menos una cosa saben, it is a que es una casa. Let me just say this quickly. Put this on the screen quickly, please. Joshua chapter 3, verse 17. 3:17. What is it to be a priest? So we're going to go into this. ¿Qué quiere decir ser un What the duties of the sacerdote? priests are.
Listen to this. And the priest that bared, Y el sacerdote another word for the word bear que llevaba, is carry. la palabra es cargar, llevaban. And the priests Mas los sacerdotes that bared the ark of the covenant of the Lord que llevaban el arca del pacto de Jehová stood firm on dry ground estuvieron en seco firmes in the midst of Jordan, en medio del Jordán. and all the Israelites passed over on dry ground Hasta que todos los israelitas hubo acabado de pasar el Jordán en tierra seca. Until all the people Hasta que todo el pueblo passed clean over. hubo acabado de pasar. Rule number 1, Regla número 1. the priests El sacerdote were carriers of his presence. eran los portadores de su presencia. What are you carrying? ¿Qué está usted portando? When you walk in a room, can people really sense a shift in the atmosphere? Cuando usted entra en un lugar, ¿de en verdad la gente siente un cambio en la atmósfera? What are you carrying? ¿Qué estás cargando? I didn't say what you're wearing. No dije que tienes puesto. Most of the time, it's what we're wearing hides what you ain't carrying nothing. A veces lo que usted tiene puesto está escondiendo que no está cargando nada. Don't look at me in that tone of voice. No me miren ese tono de voz. The priests, Sacerdote, hear this now. escuche, Hear this. escuche. The priests El sacerdote, were the carriers of his presence. ellos eran los portadores de la presencia. A life of prayer and worship Una vida de oración y adoración carries the presence. puede llevar a presencia. Why do you think the devil hates when you worship? ¿Por qué piensa usted que el diablo Why odia do you cuando usted think he adora? hates when you pray? ¿Por qué es que él odia cuando usted ora? Because you're developing presence. Porque usted está desarrollando la presencia. The priests El sacerdote, were not just carriers of his presence. ellos no eran simplemente portadores de la presencia, They were the custodians. ellos eran los custodios de su presencia. Another scripture reference, if you want to use it, would be Joshua 4:10. Otra escritura, si la quieres, es Josué 4:10. Three distinct things about carrying the presence, about the priest carrying the presence. Tres cosas específicas acerca de los sacerdotes cargando la presencia. Believe me when I tell you. Créame, I'm going to ask this question le hago today. la pregunta. The Lord gave me this today while I was in prayer for you all. El Señor me dio esto cuando oraba por ustedes. And I'm going to tell you this right now. Y se lo digo ahora mismo. The Lord said to me, El Señor me dijo, I'm going to show every minister voy a mostrarle a cada ministro how cómo to measure their church in the spirit. medir su iglesia en el ámbito espiritual. He's going to show you how. Él le va a mostrar cómo. And when you leave these meetings, Cuando usted salga de esta there's conferencia, some things you are going to have to shift. hay ciertas cosas que usted va a tener que cambiar. I mean, you see, let me just tell you right now. Déjeme decirle desde ahora. Some of you right now, you are here. Algunos están aquí, But if the truth be told, pero si decimos la verdad, you're stagnated. usted está estancado Because of changes porque por los you cambios won't make. que usted no quiere hacer. Oh, Jesus. Anything else besides water? Well, I guess it's from Fiji. It's horrible, Severe Garden. Anyway, listen to this, listen to this. Escuche, Because this to me is very powerful. porque esto es muy poderoso para mí. The Lord showed that to me. El Señor me mostró. That's why some of you are stagnated. Por eso algunos de ustedes están estancados. Because a church Porque una iglesia does not grow no crece beyond the level of its priesthood. más allá del nivel de su sacerdocio. And some of the stuff that you put up, God's going to take it down if He's not started to take it down already. Y algunas de las cosas que usted ha levantado, Dios las va a tumbar si es que Él ya no la ha estado tumbando. You are going to know how to measure Usted va a saber cómo medir your church. su iglesia.
You're going to learn Usted va a aprender how to measure your ministry. cómo medir su ministerio. And if you're a business Si person usted es un and empresario, you are the head of your business, si es la cabeza del negocio, you are the priest of that business. usted es el sacerdote de ese negocio. You're going to learn Usted va a something. aprender algo. You're going to really learn something. Va a aprender algo de verdad. If you stick with what I'm teaching you, the devil will never stagnate you again. Si usted sigue lo que estoy diciendo, el diablo nunca más lo va a estancar. Because do you know why the devil wants you to be stagnated? ¿Sabe por qué el diablo quiere que usted esté estancado? Because when you're stagnated Porque cuando usted está estancado in the spirit realm, en el ámbito espiritual, it means there's no spiritual activity taking place. You're not connected. quiere decir que no hay ninguna actividad espiritual